पठामि संस्कृतं नित्यं पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। सभी को प्रणाम, सर्वेभ्यः स्वागतं, नमस्कारः। अद्य कक्षायाः द्वितीयं दिनमस्ति, तत्र अहं सर्वेभ्यः स्वागतं वदामि। आज आप द्वितीय दिन है कक्षा का, आप सभी का स्वागत करते हैं। अस्तु, अत्र पश्यामः भवतः नाम किम् इति प्रश्नः। और भगिनियों को जब पूछेंगे तब भवत्याः नाम किम्, ये प्रश्न हम पूछेंगे। मम नाम सुनीलः। इदानीम् एषा भगिनी पृच्छति भवत्याः नाम किम्? तर्हि भगिनी उत्तरं वदति मम नाम सुधा। भवत्याः नाम किम्? भगिनी वदति मम नाम गीता। मम नाम, भवतः नाम, भवत्याः नाम। पुरुषं प्रति प्रश्नः भवतः नाम, महिलां प्रति, नारीं प्रति प्रश्नः भवत्याः नाम। मम, भवतः, भवत्याः। मम इति प्रश्नः समानः अस्ति। अग्रे जय भाई, संदर्शनं दृश्यते सम्यक्? पीपीटी दृश्यते खलु? आम् आम् दृश्यते। आम् महोदय। आम्। सः गणेशः। सः गणेशः। कः गणेशः? सः गणेशः। सः विवेकानन्दः। कः विवेकानन्दः? सः विवेकानन्दः। सः आजादः। सः बिस्मिल्ला खानः। तर्हि सः इति निर्देशः अस्ति, सः। इदानीम् अहं प्रश्नं पृच्छामि। विनोद सर माइक अनम्यूट। हाँ महोदय, माइक अनम्यूट वर्तते भवतः। कदाचित् कतिराम महोदयस्य माइक अनम्यूट वर्तते। अच्छा अच्छा, ओके। मेरा माइक किसी ने अनम्यूट किया था, कोई है होस्ट, ध्यान में रखें। अस्तु, तर्हि सः गणेशः, सः इति निर्देशः अस्ति। सः गणेशः, सः विवेकानन्दः, सः आजादः, सः बिस्मिल्ला खानः। अहं प्रश्नं पृच्छामि। अंश दवे महोदय, आम् महोदय, सः कः? सः विवेकानन्दः। उत्तमम्। भावेश त्रिवेदी महोदय, विनु भाई, सः कः? सः आजादः। हाँ, उत्तमम्। निकिता भगिनी, निकिता बेन प्रजापति, सः कः? जाह्नवी भगिनी, सः बिस्मिल्ला खानः। उत्तमम् उत्तमम्। जब मैं प्रश्न पूछता हूं तो तुरंत अनम्यूट करने का प्रयत्न करें, तो समय हम बचा सकेंगे।
कृष्णः, एषः कृष्णः, एषः कलामः, एषः कलामः, एषः भगतसिंहः। यदा दूरे अस्ति तदा सः, सः गणेशः, समीपे अस्ति एषः, सः एषः, दूरे सः, समीपे एषः, सः गणेशः, एषः कृष्णः। अब मैं प्रश्न पूछता हूं, गायत्री जी। महोदय। एषः कः? एषः कृष्णः। सः कः? सः गणेशः। उत्तमं भगिनी, अतीव उत्तमम्। मुनिया जी। आम। सः कः? सः विवेकानन्दः। उत्तमम्। एषः कः? एषः कृष्णः। उत्तमं, बहु सुन्दरम्। राजेश महोदय, एषः कः? एषः कलामः। अतीव उत्तमं। सः कः? सः विवेकानन्दः। अस्तु, उत्तमम्। संजय महोदय, सः कः? सः आजादः। उत्तमम्। एषः कः? एषः राणा प्रतापः। राणा प्रतापः, बहु समीचीनम्। तारामती भगिनी, सः कः? सः बिस्मिल्लाह खानः। उत्तमम्। एषः कः? एषः नरेंद्र मोदी। उत्तमम्। सा, सा सरस्वती, सा लक्ष्मीबाई, सा लक्ष्मीबाई, सा कल्पना। इदानीं प्रश्नः। सत्यांशु भूषण जी, स्वामी जी, सा का सीताबेन पटेल। सा कल्पना। हाँ, उत्तमम। एसके मिश्रा जी, आम। सा का? सा लक्ष्मीबाई। पायल भगिनी, सा का? सा सरस्वती। उत्तमम्। एषा शारदा माता, एषा, एषा शारदा माता, एषा सुब्बलक्ष्मीः, एषा शकुन्तला देवी, सा एषा, सा दुर्गा, एषा निर्मला, सा एषा। इदानीं पार्थसारथी महोदय, अस्तु महोदय। सा का? सा दुर्गा। उत्तमम्। एषा का? एषा निर्मला सीतारामन्। उत्तमं महोदय, बहु सुन्दरम्। निधि भगिनी, सा का? सा भगिनी निवेदिता। उत्तमम्। एषा का? एषा निर्मला सीताराम। हाँ, उत्तमं, बहु सुन्दरम्। हेमल महोदय, एषा का? एषा मेरी काम। उत्तमं। सा का?
सा सुषमा स्वराजः। उत्तमम् उत्तमम्, बहुत सुंदर। संजय कुमार जी, संजय कुमार वसावा जी। पुष्पेंद्र जी। प्रणमामि श्रीमन्तः। हाँ नमस्ते। नमस्ते। एषा का? एषा किरण बेडी। उत्तमं। सा का? सा सुषमा स्वराजः। उत्तमं समीचीनं। रीना भगिनी, सा का? एषा सुधा मूर्ति। सा सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति दूरे अस्ति। सा सुधा मूर्ति। हाँ, एषा का? एषा किरण बेदी। बहु सुंदरं, बहु सुंदरं। विनोद कुमार जी, एषा का? आम भवन्तः। एषा भारत माता। हाँ, सा का? सा सुधा मूर्तिः। उत्तमम्। तत् तत् फलम्, तत् तत् पुष्पम्, तत् वाहनम्। इदानीम् अहं जे जोशी महोदय, तत् किं? जोशी, डॉक्टर जे जोशी जी। महेश पटेल महोदय, तत् किं? वाहनम। महेश जी। हाँ हरि ओम। तत् वाहनम। अवाज थोड़ું ઓછું છે આપનું, કોઈ વાંધો નહીં, સમીચીનમ। ઉષાબેન પટેલ जी। हाँ महोदय। तत् किं? तत् पुष्पम। बहु सुंदरम। निकिता भगिनी, तत् किं? तत् फलम्। हाँ उत्तमम्। एतत् गृहम्, एतत् पुस्तकम्, एतद् व्यजनम्, 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 एतत् व्यजनम्। उपनेत्रम्, तत् उपनेत्रम्, एतत् पुस्तकम्, तत् उपनेत्रम्, एतत् पुस्तकम्, तत् एतत्, तत् एतत्। अंजलि दीक्षित महोदय, प्रश्नः अस्ति, तत् किं? तत् उपनेत्रम्। सम्यक्। एतत् किं? एतत् पुस्तकम्। उत्तमम्। दर्शिल भट्ट महोदय, तत् किं? तत् वाहनम्। उत्तमम्। एतत् किं? एतत् पुस्तकम्। उत्तमम्। दक्षा जोशी भगिनी, एतत् किं? एतद् द्वारम्। बहु सुन्दरं। तत् किं? तत् वाहनम्। उत्तमम् उत्तमं, बहु सुन्दरं। भावेश त्रिवेदी महोदय, एतत् किं? भारती त्रिवेदी महोदय, आम् महोदय। एतत् किम्? एतत् दूरदर्शनम्। हाँ, एतद् दूरदर्शनम्। तत् किम्? तत् पुष्पम्। बहु सुन्दरम्। दिलीप महोदय, दिलीप महोदय, तत् किम्? तत् फलम्। बहु सुन्दरम्। एतत् किम्? एतद् दूरदर्शनम्। बहु सुन्दरम्। IU पटेल महोदय, एतत् किम्? एतत् पर्णम्। बहु सुन्दरम्। तत् किम्? तत् फलम्।
बहु सुंदरम्। इदानीं पुनः प्रश्नः संजय कुमार जी, कः रामदासः? सः रामदासः। बहु सुंदरम्। कः शिवाजी महाराजः? एषः शिवाजी महाराज। बहु सुंदरम्। मिहिका भगिनी, का बालिका? सा बालिका। का वृद्धा? एषा वृद्धा। बहु सुंदरम्। पार्थसारथी महोदय, हाँ पार्थसारथी महोदय, किं पुष्पम्? तत् पुष्पम्। किं दूरदर्शनम्? एतत् दूरदर्शनम्। बहु सुंदरम्। अतः पुल्लिंगे सः, एषः, कः। स्त्रीलिंगे सा, एषा, का। नपुंसकलिंगे तत्, एतत्, किम्। अस्तु, अत्र एकं पुस्तकस्य परिचयं कारयामि। एतदेकं बहु सुन्दरं पुस्तकमस्ति, संस्कृतव्यवहारसाहस्री। तत्र व्यवहारे उपयुक्तानि बहूनि वाक्यानि सन्ति। वयं पठित्वा संस्कृतेन व्यवहारं कर्तुं शक्नुमः। तथैव चित्रमयकोशः अपि अस्ति। तत्र वस्तुचित्रं पुनः तस्य संस्कृतशब्दः, एवं प्रकारेण एषः कोशः अस्ति, बहु सुन्दरः अस्ति। एतत् पुस्तकं संस्कृतभारती.in तः वयम् ऑनलाइन प्राप्तुं शक्नुमः। अग्रे वैद्यः, शिक्षकः, विधिज्ञः, विधिज्ञः लॉयर, छात्रः, छात्रः, आरक्षकः, आरक्षकः, गायकः, अभियंता, अभियंता, नर्तकः, कृषकः, संगणकज्ञः, संगणकज्ञः, अहं वैद्यः, अहं वैद्यः। जय दवे महोदय, भवान् वदतु, भवान् कः? अहं वैद्यः। ओ, भवान् अपि वैद्यः, उत्तमम्। चेतन महोदय, भवान् कः? महोदय, अहं शिक्षकः। उत्तमम्। हेमल महोदय, अहं छात्रः, भवान् कः? अहं शिक्षकः, छात्रः, द्वौ। अस्तु। विनु भाई, अहं कृषकः, भवान् कः? अहं गायकः। ओ, उत्तमम्। महेश पटेल महोदय, अहं संगणकज्ञः, भवान् कः? अहं गायकः। ओ, एवं। दिलीप महोदय, अहं नर्तकः, भवान् कः? दिलीप महोदय, दर्शिल महोदय, अहं गायकः, भवान् कः? अहम् अभियन्ता। ओ, उत्तमम्। दर्शिल महोदय, भवान् कः? पुनः भवान् कः? अहं बालकः। हाँ, अब दर्शिल महोदय, तमे
जय दवे ने प्रश्न पूछो, भवान कः? भवान कः? अहम शिक्षकः। हाँ, उत्तमम्। भवान् जय कः? महोदय, भवान् भावेश त्रिवेदी महोदयं पृच्छतु। आम्। भावेश महोदयः। भावेश महोदयः। अस्तु, सा मन्ये न शृणोति। हाँ, तर्हि दिलीप महोदयं पृच्छतु। दिलीप महोदयः। दिलीप भाई न शृणोति। अस्तु, तर्हि महेश पटेल महोदयं पृच्छतु। महेश महोदयः। हरि ओम्। शृणोतु। अहम शिक्षकः। अहम शिक्षकः। भवान् कः? अहं छात्रः। महेश भाई, हरि ओम्। भवान् विनु महोदयं पृच्छतु। अहं छात्रः। भवान् कः? अहं वैद्यः। उत्तमं। विनु भाई, भवान् विनोद कुमार गुप्ता महोदयं पृच्छतु। अहं शिक्षकः। भवान् कः? अहं शिक्षकः। ओके, विनोद महोदय बहु समीचीनं। विनोद महोदय पुष्पेन्द्र महोदयं पृच्छतु। अहं शिक्षकः। भवान् कः? अहं शिक्षकः गायकश्च। वाह, उत्तमं। शोभनम्। पुष्पेन्द्र जी, भवान् हेमल महोदयं पृच्छतु। अहं शिक्षकः। भवान् किं? भवान् कः? अहम आरक्षकः। अहं शिक्षकः। भवान् कः? हाँ, हेमल भाई, एक्शन रीटेक। अहम आरक्षकः। हाँ, उत्तमम्, उत्तमम्। उत्तमम्। हेमल महोदय, भवान् संजय ब्रह्मभट्ट महोदयं पृच्छतु। वो संजय महोदय भट्ट। अहम आरक्षकः। भवान् कः? अहं कृषकः। हाँ, उत्तमं। संजय महोदय, भवान् पार्थसारथी महोदयं पृच्छतु। अहं कृषकः। भवान् कः? हाँ, बहु सुन्दर। अहं चिकित्सकः। हाँ, पार्थसारथी महोदय, भवान् विमल व्यास महोदयं पृच्छतु। विमल महोदय। नमो नमः। अस्मि अहम्। नमो नमः विमल महोदय। अहं शिक्षकः। भवान् कः? विमल महोदय। हाँ, नमो नमः। अहं विमल महोदय। अहं शिक्षकः। भवान् कः? अहम अस्तु, विमल भाई, हेमल भाई नहीं, विमल भाई, विमल व्यास। अस्तु, तर्हि अहम् उत्तरं वदामि। अहं विमानचालकः। अस्तु, अग्रे। शिक्षिका, वैद्या, आरक्षिका, गृहिणी, विधिज्ञा, गायिका, अभियंत्री, नर्तकी, मंदम करो, छात्रा, संगणकज्ञा, निधि भगिनी, भवती का? अहम आरक्षिका। उत्तमम्। प्रीति भगिनी, प्रीति शर्मा जी, भवती का? अहं विधिज्ञा। अहं विद्या। उत्तमम्। पायल भगिनी, भवती का? अहम वैद्या। उत्तमम्।
पायल भगिनी भवती प्रश्नं पृच्छतु। अत्र ज्योति भट्ट महोदया अस्ति, भवती प्रश्नं पृच्छतु। भवती का? ज्योति भगिनी। यस, आम महोदया। ज्योति भगिनी। आम महोदया। भवती का? अहम आरक्षिका। ज्योति भगिनी। सम्यक् अहम सम्यक्। आरक्षिका। ज्योति भगिनी भवती सम्यक् सम्यक्। भवती अंजलि भगिनीं पृच्छतु। अंजलि भगिनी। हाँ। भगिनी भवती का? भवती का? सुंदर। भवती का? अहम शिक्षिका। अंजलि बेन, अंजलि जी, अर्चना भगिनी पृच्छतु। अहम शिक्षिका। भवती का? अहम छात्रा। हाँ, अर्चना भगिनी भवती शालिनी भगिनीं पृच्छतु। अहम छात्रा। भवती का? अस्तु, आरती भगिनीं पृच्छतु। शिक्षिकाः। ओके, हाँ, शालिनी भगिनी आरती भगिनीं पृच्छतु। भवती का? अहं शिक्षिका। भवती का? अहम अपि शिक्षिका। हाँ, भगिनी भारती त्रिवेदी महोदयां पृच्छतु। अस्तु, अग्रे चलामः। अत्र शब्दाः सन्ति, परिचयः अस्ति। अत्र शब्दपरिचयः। आसन्दः, आसन्दः। चषकः, चषकः। दन्तकूर्चः, दन्तकूर्चः। दन्तफेनः, दन्तफेनः। स्यूतः, स्यूतः। स्थालिका, स्थालिका। उत्पीठिका, उत्पीठिका। छुरिका, छुरिका। व्यजनम, व्यजनम, व्यजनम। माला। गायकः, वृक्षः, चमसः, कंडोलः, कंडोलः। शुकः, शुकः। अत्र कति शब्दाः सन्ति? 15 शब्दाः सन्ति। इदानीं कः स्मरति? हस्तम् उपरि करोतु। वयं किंचित परीक्षण कुर्मः। हम देखेंगे कितने शब्द आपको स्मरण हुए हैं। तर्हि वयम् आरंभं कुर्मः। रीना भगिनी, भवती कति शब्दान् स्मरति? आपको कितने शब्द स्मरण में है, बताइए। चषकः, स्थालिका, थोड़ा सा रीना जी। चषकः, चषकः कहें। सुनिए सुनिए, चषकः कहेंगे, ठीक है? चषकः। हाँ, चलिए आगे। सम्यक। हाँ, बोलना है सर? हाँ बोलिए। चषकः, स्थालिका, आसन्दः, दन्तकूर्चः, दन्तफेनकम्, उत्पीठिका। सम्यक। चमसः, चमसः। कंडोलः। हाँ रीना जी, चमसः। हाँ, बहुत सुंदर। चलिए आगे। क्षम्यतां महोदय। हाँ। चमसः, कंडोलः। पर्याप्तम्।
चलिए, तो अच्छी बात है, 8 शब्द आपको स्मरण में है। अभी अन्यः कोऽपि डॉक्टर परेश जी, डॉक्टर परेश पारेख। आं महोदय। भवान् कति शब्दान् स्मरति? प्रयत्नं करोतु। दन्तकूर्चः, दन्तफेनकम्, आसन्दः, स्थालिका, दंडदीपः। वो नहीं था, लेकिन धातु नहीं। चलो चाल से પછી और किसको कः वदिष्यति? कस्य उत्साहः अस्ति? हस्तम् उपरि करोतु। अहं वदामि। आपको हैंड अप करना है, ठीक है? आपको हैंड अप करना है, रेज हैंड करना है, ठीक है? वहां एक विकल्प है आपके पास, रेज हैंड। हाँ, इस तरह से। हाँ, चलिए, गायत्री भगिनी वदतु। दन्तफेनः, द्विचक्रिका, द्विचक्रिका नास्ति। अस्तु अस्तु। चषकः, बालिका, चमसः। ओके, चलिए, ठीक है। बालकः नास्ति। पश्यतु, बालकः नास्ति। अस्तु, प्रीति शर्मा जी वदतु। आसन्दः, तण्डुलः, चषकः, स्थालिका, शुकः, चमसः, उत्पीठिका, दन्तकूपः, दन्तफेनकम्, अन्यत्? शुकः। अहं वदामि श्रीमन्तः। हाँ, वदन्तु वदन्तु पुष्पेंद्र जी। चषकः, छूरिका, आसन्दः, दन्तफेनः, अस्तु, स्थालिका, अस्तु, स्यूतः, उत्तमम्, उत्पीठिका, उत्तमम्, वृक्षः, गायकः। हाँ, सम्यक। 9 शब्द आपको याद है। अस्ति वा? अस्तु, अहं वदामि। अस्तु, रीता भगिनी, आपको पुनः इस बार हम अन्यस्मिन् पुनः अवसरः भवति। मैं थोड़ी छात्र संख्या ज्यादा है, तो मुझे क्षमा करें, कभी ऐसे हो जाएगा कि कहीं मेरा ध्यान न जाए, तो आप भी पूछ सकते हैं मुझे, हम वदामि कह सकते हैं, ठीक है? हम प्रयत्न करेंगे कि सभी को इसमें कवर किया जाए, सभी से प्रश्न पूछे जाए, तो आनंद आएगा। चलिए, अस्तु, किंचित पुनः शब्द परिचयः अग्रे। द्विचक्रिका, द्विचक्रिका, कपाटिका, कपाटिका, सिक्तवर्तिका, सिक्तवर्तिका, अग्निपेटिका, अग्निपेटिका, वाटिका, वाटिका, लेखनी, अंकनी, अंकनी, घटी, घटी, कूपी, कूपी, दर्वी, दर्वी, लोकयानम, लोकयानम, छत्रम, छत्रम, कंकणम, कंकणम, पुष्पम, पुष्पम। यहां पे पेनकम हो गया है, दोष है, फेनकम है, फकारः अस्ति, फेनकम,
फेनकम्। एवम् अत्र 15 शब्दाः सन्ति, भवन्तः सम्यक् पठन्तु। ये 15 शब्द हैं, इनको आप ठीक से देखिए। अस्तु, इदानीं भवान कति शब्दान् स्मरति, आप कितने शब्द स्मरण में रख पाए हैं देखेंगे। ये उत्तरं दातुम् इच्छन्ति ते रेज हैंड कुर्वन्तु। जो जवाब देना चाहते हैं अपने उत्साह से वो जरा हाथ ऊपर करें। और मैं किसी और से भी पूछ सकता हूँ क्योंकि मैं तो शिक्षक हूँ, मैं किसी से भी पूछूंगा, शिक्षक नहीं हूँ। अहं वदामि। अवश्यम अवश्यम, रीटा भगिनी वदतु। कपाटिका, लेखनी, अस्तु, अंकनी, उत्तमं, चक्रिका, उत्तमम्, अग्निपेटिका, उत्तमं, कूपी, कूपी सम्यक्, दर्वी, दर्वी उत्तमं, लोकयानं, लोकयानं पुष्पं, सम्यक्, पुष्पं, पुष्पं, फेनकं, हाँ, कंकणं, कंकणं, छत्रं। छत्रं, हाँ, तो उत्तमं। 12 शब्दान् उक्तवती। इदानीं विनु महोदय। आं महोदय। भवान् कति शब्दान् स्मरति? द्विचक्रिका, फेनकं, कपाटिका, घटी, शीतवर्तिका, वाटिका, अग्निपेटिका, पुष्पम, छत्रम, लोकयानम, उत्तमं, घटी, लेखनी, अंकनी, उत्तमं, दर्वी, दर्वी उत्तमम्, उत्तमं। भवान् प्रायः सर्वान् 14 शब्दान् उक्तवान्। अस्तु, पुनः अन्येभ्यः पुनः अहं वदामि। हाँ, अहं वदामि। अनन्तरं पुनः फिर से अवसर करेंगे, ठीक है? आम् आम् आम्। ये जो है ये पूछ रहे हैं बालकः वा बालिका वा न बालकः, बालिका न बालकः, शिक्षकः वा न वैद्यः, शिक्षकः न वैद्यः, पाचकः वा पाचक रसोइया, पाचकः वा आम पाचकः, दूरवाणी वा आम दूरवाणी, आम न इति प्रश्नः अस्ति। प्रथमम् अहं पृच्छामि। धात्री पाठक महोदय, धात्री भगिनी, मंदिरम वा, धात्री भगिनी बोलिए। आम महोदय, आम मंदिरम। ना मंदिरम नास्ति, मंदिरम ना न मंदिरम नास्ति, उसको स्कूलम अस्ति, शाला, शाला। तो क्या कहेंगे? मैं पूछता हूं आपको, मंदिरम वा, तो आप कहेंगे ना शाला। पुनः एक बार, मंदिरम वा न शाला। हाँ ठीक है। अब मैं प्रश्न तो धात्री जी से पूछ रहा था। धात्री पाठक, हाँ, एतत् द्वितीयं चित्रं पश्यतु, बीजू चित्र जे जुओ। હવે હું તમને પ્રશ્ન પૂછું છું, ચષકઃ વા ना कूपी? कूपी हाँ, चषकः वा ना ना कूपी। कूपी। सम्यक् सम्यक् सम्यक्।
हाँ, इदानीम् IU पटेल महोदय, घटी वा? आम्, घटिः। बहु सुन्दरम्। उषाबेन पटेल महोदय। आं महोदय। शीतपेटिका वा? आं, शीतकम्। उत्तमम्। इदानीं निकिता प्रजापति, शुकः वा? आं, शुकः। उत्तमम्। रीना भगिनी, भगिनी, આ ચિત્ર, ये जो चित्र है, આ જે ચિત્ર છે એને જોઈને તમે મને પ્રશ્ન પૂછો. પ્રશ્નમ કરો તો. भवतः अश्व वा? हाँ, केवल इतना ही कहना है, अश्वः वा? अश्व वा? आम, अश्वः। अतीव उत्तमम्। हेमल महोदय, प्रश्नं पृच्छतु। स्वामी विवेकानन्दः वा? आम, स्वामी विवेकानन्दः। उत्तमम्। मिहिका भगिनी, प्रश्नं पृच्छतु। गायिका वा? ना, नटी। उत्तमम्। रतन भगिनी, रतनबेन सोलंकी, અહીંયા એક ચિત્ર છે, આને જોઈને એક પ્રશ્ન પૂછો. સર એટલું બધું નહીં થાય, પાણીનો ગ્લાસ છે. અસ્તુ અસ્તુ, કાંઈ વાંધો નહીં. તમે નિરંતર આવશો તો બોલી શકશો. અસ્તુ. અચ્છા, ઠીક છે. શંકર મહોદય, શંકરભાઈ જોશી, અહીંયા એક ચિત્ર છે, એને જોઈને એક પ્રશ્ન પૂછો. विमल व्यास महोदय, सत्यभूषण स्वामी जी, संजय ब्रह्मभट्ट महोदय। अहं वदामि महोदय। चषकः वा? आम, चषकः। उत्तमम् उत्तमम्। हाँ, परेश भाई, अंतिमं चित्रमस्ति। छुरिका वा? आम, छुरिका। उत्तमम्। तर्हि एवं प्रकारेण आम न इति। अत्र वृक्षः अस्ति, वृक्षः अस्ति, फलमस्ति, फलं 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 नास्ति, फलं नास्ति, वृक्षः अस्ति, फलं नास्ति। कः अस्ति? चषकः अस्ति, चषकः अस्ति। जलं नास्ति, जलं नास्ति। अस्ति नास्ति। वृष्टि अस्ति, वृष्टिः अस्ति। छत्रं नास्ति, छत्रं नास्ति। इदानीम् अहं प्रश्नं करोमि। डॉक्टर संजय कुमार वसावाजी, आम्, किम् अस्ति? वृष्टिम् अस्ति, वृष्टिः अस्ति। किं नास्ति? छत्रं नास्ति, छत्रं नास्ति। सम्यक्। शालिनी भगिनी, किम् अस्ति? चषकः अस्ति। सुन्दर। जलं किं नास्ति? जलं नास्ति। नास्ति। सम्यक्। एकक्षणम्। चलो,
इदानीं दक्षा जोशी महोदय किम् अस्ति? वृक्षः अस्ति, किं नास्ति? पुष्पकः नास्ति, पुष्पं नास्ति, फलं नास्ति, पुष्पं नास्ति, फलं नास्ति। हाँ, सम्यक् अस्ति। तर्हि अस्ति नास्ति। पुष्पं तत्र अस्ति। क्षम्यतां, वृक्षः तत्र अस्ति। वृक्षः तत्र अस्ति। वृक्षः कुत्र अस्ति? वृक्षः तत्र अस्ति। युवकः अत्र अस्ति, समीपे। युवकः अत्र अस्ति। युवकः कुत्र अस्ति? युवकः अत्र अस्ति। मंदिरम, अक्षरधाम मंदिरम कुत्र अस्ति? अक्षरधाम मंदिरम अन्यत्र अस्ति। अक्षरधाम मंदिरम अन्यत्र अस्ति।